nome de Deus, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad e a sua purificada linhagem. Queridos irmãos e irmãs, Assalamu alaikum. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Islam Sem Censura. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não ficar de fora de nenhum episódio. Estamos aqui hoje mais uma vez com a querida senhora Majda Elham, mestre do Seminário Islâmico, e o senhor, o Haj Nasser, que vai nos ajudar com a tradução. Sejam muito bem-vindos. Bom, continuando nossa série sobre as mulheres no Alcorão, hoje vamos falar de uma mulher que se destaca, a senhora Hajar, a esposa do profeta Ibrahim. Ela não é apenas uma coadjuvante, né? Ela é lembrada, ela é uma protagonista e seus atos são lembrados anualmente. Seu esforço, coragem e confiança em Deus são revividos todos os anos por milhões de peregrinos no Hajj, no ato chamado Safa e Marwa. Sim. Professora, quem foi Hajar? Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. A senhora Hajar, que a paz esteja com ela, é esposa do profeta Abraão. A residência oficial, inicial do profeta Abraão era o Iraque. Ele morava lá antigamente. E isso aconteceu, era na época de um governante tirano chamado Nimrud. Uhum. Ele convocava as pessoas a adorarem a Deus, deixarem de adorar os ídolos, só que o povo, infelizmente, não aderia a suas campanhas, seus convites. E depois de vários episódios, inclusive um episódio que o profeta Abraão foi preso, condenado, ele iria ser lançado no fogo. Nossa. Pelo governante, pelos soldados, pelas pessoas que seguiam aquela religião da idolatria, o tirano, né? Para acabarem com ele, para pararem de serem guiados, para uma outra religião. Para pararem de serem incomodados por uma pessoa que era contra o fluxo. Sim. Né? E neste ato que ele foi lançado no fogo para que ele possa ter um fim, né? Aconteceu um grande milagre. Ele não queimou, mesmo estando dentro do fogo. E a proteção que Deus deu para ele foi justamente por uma finalidade muito importante, que é a grande religião, a grande doutrina abraâmica. O Nimrud foi um dos maiores tiranos de sua época. E ele se considerava o Deus, se considerava a força, se considerava o grande poder, né? Uhum. Ninguém deveria rejeitá-lo, condená-lo. Quando ele percebeu que o profeta Abraão foi salvo desta maneira milagrosa, imagina um ser humano dentro do fogo e não queimar. É uma coisa de outro mundo. Ele percebeu
que esta pessoa era ligada a uma outra força do além. Sim. فقال للنبي إبراهيم اخرج من بلادي. Então, ele colocou uma condição sobre o profeta Abraão. Ele percebeu que o profeta Abraão era protegido. Uhum. Ele colocou uma condição, falou: saia do meu território, saia do meu reino. Tá. فخرج النبي إبراهيم مع زوجته الأولى سارة. E o profeta Abraão, nesta ocasião, ele saiu do Iraque, foi embora, junto com a sua primeira esposa, Sara. Tá. Saíram, imigraram para outro lugar. فخرج من العراق ذهب أولا إلى فلسطين. Ele se dirigiu rumo à Palestina, inicialmente. بعد ذلك atual خرج Palestina. من فلسطين ذهب إلى مصر. E depois da Palestina, ele foi para o Egito. Tá. وعرف حاكم مصر أن لهذا الرجل كرامات كثيرة عند E الله. o rei, o faraó, né, da época, os faraós que governaram o Egito, o rei da época percebeu que esse homem também era um homem abençoado, era um homem protegido por Deus. Ele sentiu isso por Sim. alguns milagres que aconteceram. إنسان مقرب من Era uma الله. pessoa próxima de Deus. Uhum. فأكرمه Então ele o presenteou, foi respeitoso com ele. Tá. وأعطاه خادمة. أعطاه هدية خادمة إلى زوجته. E ele entregou também, entre aquilo que presenteou ao profeta Abraão, uma serva, uma mulher que pudesse servir este casal, Tá. a Sara e o Abraão. في ذلك الوقت كان هذا متعارف جدا. Naquela época, isso era algo natural, né? Que uma pessoa recebia, presenteava a outra com algo como este, né? Tá. فأعطاها هي Um السيدة empregado, هاجر عليه السلام. um servidor que pudesse ajudá-lo nas tarefas. لكن مرة أخرى النبي إبراهيم عليه السلام فكر أنه يعود إلى فلسطين فأخذ زوجته سارة مع هاجر ورجعوا إلى E فلسطين. aí eles viveram por alguma época, um curto tempo no Egito, só que o profeta Abraão, ele voltou para a Palestina, junto com a sua esposa Sara e esta moça presenteada pelo faraó واستقروا para في ele. فلسطين. E eles se estabeleceram, agora sim, na Palestina. Tá. Viveram na Palestina, وزوجته atual الأولى Palestina. سارة يعني كانت كثير متألمة لأنه طفل ما يصير عندها. Lembrando que a primeira esposa do profeta Abraão, ela sentia-se muito triste, porque ela não conseguia ter filhos. Ela não sim. podia ter filhos. وأخذ العمر يبلغ فيهم مبلغ E- وولدهم طفل. O tempo passava, ela ficava mais velha, ele também. Então isso entristecia Sim. a esposa do profeta Abraão, Sara. Sim. فهي طلبت من النبي إبراهيم أن يتزوج هاي Então المرأة هاجر. ela mesma pediu para o profeta Abraão para se casar com esta serva, com esta empregada Uhum. que o faraó havia presenteado a ela, para que eles tivessem filhos. Uhum. لعله الله يرزقهم طفل. De repente pode acontecer, Sim. né, de Deus agraciá-los com um Sim. filho. وتزوج النبي إبراهيم بهاي المرأة الطيبة E foi سيدة isso que aconteceu. O profeta Abraão casou-se com esta empregada Uhum. e esta empregada é a Hagar, citada no Alcorão. ورزقت السيدة هاجر يعني بسرعة بطفل E logo em seguida, إسماعيل. depois اسمه de إسماعيل. um curto tempo, Uhum. a Hagar teve um filho do profeta Abraão chamado Ismail, Tá. que seria o profeta Ismail Sim, no o futuro, profeta alayhi Ismael. salam. Sim. وطبعا البيت امتلأ بالفرح والسرور. Então a casa وج- mudou, حضور né? هذا الطفل. A Sim. família ficou com aquela alegria, a Sim. dinâmica da casa mudou, a alegria tomou conta de todo, Com né, certeza. a atmosfera. لكن هنا جاء الابتلاء. Só que aí veio o momento do teste. الله سبحانه وتعالى ابتلى النبي إبراهيم ابتلاءات كثيرة. O profeta Abraão, na verdade, ele foi testado por Deus por várias e várias لذلك هو منزلة situações. عظيمة عند É الله. por isso que ele tem uma grande posição perante Deus. Sim. Como é que o ser humano
ganha uma posição perante Deus? É através dos testes Sim, que ele Deus- vai passando. Sim, فالله سبحانه وتعالى أمر أن يأخذ زوجته ويا رضيعها، يأخذه إلى منطقة بعد يعني يأخذهم يطلعهم من فلسطين. Deus, Uhum. ele ordenou que sua esposa, junto com o recém-nascido bebê, fossem levados para um outro lugar. tá. وأخذوا يمشون ويجدون السير Inicialmente ليالي não tinha وأيام. endereço. Ele só foi direcionando para essa direção. O profeta Abraão foi ordenado, orientado Sim, a pegar a sua esposa, seu filho e seguirem para essa direção. كل ما كان يمر في منطقة عامرة بالناس، E ele passou por várias بالخضار، regiões. Durante مدينة، essa viagem, passou يتمنى por الله várias cidades, يتمنى الأمر inclusive الإلهي cidades يجي. bonitas, cidades que tinham ali uma certa vida, Uhum. cidades com clima gostoso, legal. E ele queria muito que Deus, no caso, desse a ordem para ele ficar ficar ali, né? ali. لكن أخذ No entanto, يمشي ele não يسير recebia. يسير إلى أن وصل Então, إلى ele مكة entendia الآن. que ele tinha que continuar, continua até chegar para um deserto chamado Meca, بيت الله الحرام. onde havia a casa sagrada de Deus. ما كانت هكذا الكعبة، ما كانت. A Kaaba que se estabeleceu na cidade de Meca atual não era assim. Uhum. Eram ruínas. كانت Tá. ما كان شيء موجود، حتى الكعبة كانت متهدمة. Até a Kaaba tinha sido destruída por conta do dilúvio, lembra do Sim, profeta do Noé? في profeta ذلك Noé. المكان كان يعني Aquela região era deserta, não بعض tinha nada. الحجيرات اليابسة. Pequenas árvores secas. Uhum. فالله سبحانه وتعالى ذاك المكان أمر النبي إبراهيم في هذا Quando, المكان، هذا المكان خلي زوجته. quando Abraão chegou para este vale, ele recebeu a ordem de ficar. Tá. في هذا المكان، فكانت ماخذة عملت على الشجرات. Então, a Hagar, تجي ela تستظل به. pegou alguns tecidos, né? Criou uma pequena tenda improvisada em cima de uma árvore Sim. e sentaram ali, وجلست sós, هي مع طفلها مع com o seu رضيعها. bebê recém-nascido no meio do deserto, naquele lugar Sim. totalmente seco. وكان لديها قليل من الماء، E قليل ela من tinha اليابس، قليل um من pouco de الطعام. água, um pouco de comida, um pouco de pão, né? من الطعام. ولما يعني بقوا O profeta Abraão ficou كم يوم alguns dias com a sua família ali naquele lugar. Uhum. استعد إبراهيم للرجوع. Aí o profeta Abraão começou a se preparar para retornar para a Sozinho? Palestina. تركهم Sim, وحدهم. sozinhos. E ele iria deixar a sua esposa e seu filho Seu recém-nascido recém-nascido. ali. قالت يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا Foi um المكان؟ choque, na verdade. Sim. لا né? بشر لا ناس. A esposa do Abraão olhou para o marido e falou: Abraão, como você vai deixar nós aqui? Aqui não tem ninguém, não tem nenhuma criatura, não tem nada, não é Sim. uma metrópole, uma cidade, Não. nada. No meio do deserto, No meio sem do deserto, sem nada. ثم قالت له الله أمرك بهذا. E ela questionou isso e ela perguntou: foi Deus que ordenou você fazer isso? Uhum. أن تجيبنا لهذا المكان. Que nos trouxesse até esse lugar e nos deixasse aqui? قال نعم أمرني الله بهذا. Abraão respondeu: sim, eu recebi essa ordem de Deus. فقالت إذا لا يضيعنا الله. Foi aí que ela passou do primeiro teste. Ela falou: então, já que Deus ordenou, eu não tenho mais nenhuma contestação. Uhum. Não tenho nada a questionar. كان عندها condenar. إيمان مطلق بالله. Essa mulher era uma mulher مخلصة كانت لله. muito sincera a Deus e extremamente fiel a Sim. Deus. طبعا وتوجه النبي إبراهيم إلى الرحيل. Em seguida, o profeta Abraão começou a se preparar para sair, Uhum. para voltar Sim. para ولكن احنا para نتصور Palestina. قلب الأب Palestina. Imagina, وقلب الأب وهو era um يودع teste زوجته tanto وطفله para الرضيع اللي الله رزقني مع السنوات. Imagina o coração do pai, né? Que ele está se despedindo do filho, único filho, recém-nascido, depois de anos, É.
né? De É um casados. momento muito Olá, difícil para os dois, né? A mãe e o pai. للأب وللأم كان صعب. É um momento muito لكن difícil. توجه إلى الله Só que ele se direcionou a Deus. Sim, وقال ربنا إني Ele أسكنت disse: ó Deus, من ذريتي eu vou deixar a minha geração, a minha descendência, بواد غير ذي زرع aqui em um vale que não tem nenhuma planta, nenhuma plantação. sim, ربنا ليقيموا الصلاة. Ó Deus, estou deixando eles aqui para erguerem sua هاي recordação. البقعة الخالية أنا أريد في هذا Eu quero المكان que este ponto seja recordado à sua memória. ويقيمون الصلاة في Eu هذا quero que eles المكان. orem por ti aqui neste أنوار lugar. العبادة تصعد من هاي As البقعة على luzes da saudação a Deus saiam deste ponto da terra para ti. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. Então aí ele pediu: ó Deus, faça com que corações de pessoas se consolarem a eles. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هم يأتون إلى هذا Que eles venham até você esse lugar. aqui. وارزقهم Que من eles venham الثمرات até este ponto. Uhum. لعلهم يشكرون. E os agracie com frutos para que eles possam ser agradecidos. وسبحان الله ذهب ودعهم وذهب Então, النبي O إبراهيم profeta Abraão, تركهم ele بيد seguiu الله a viagem, deixou a sua família ali وأمنهم. e ele deixou, الله. na verdade, nas mãos de Deus. والله سبحانه وتعالى إذا Deus, أمن e quando الإنسان شيء عند الله ما يضيع الأمانة. quando a gente sabe, quando Deus ele recebe algo e cuida dele, quando você entrega uma coisa para Deus, pode ficar despreocupado. Sim, مرت على هاجر كم يوم هذا كانت تاكل Os dias se بالطعام passaram, تشرب بالماء الى ان نفذ كل شيء noites خلص se passaram, até que Hajar acabou a خلص comida الماء que estava الماء انتهى خلص ما com ما في ela. ماء Aquela pequena quantidade de água e comida que ela tinha junto, sim. não tinha mais, acabou. والجو حار كان بعد مكة E naquele deserto جو حار escaldante, Sim, فأخذت تبحث عن começou الماء a procurar água لتعطي إلى رضيعها para الصغير. poder alimentar o seu bebê Sim. وكان recém-nascido. يصرخ ويبكي E ele chorava. من العطش Imagina يريد uma ماء. criança que um adulto já não consegue aguentar a sede Sim. e a fome. Uma criança recém-nascida, então, recém-nascida ainda. فهي كانت إلى جانب الآن الآن البقعة الموجودة فيه هي كعبة ela كانت ficava إلى جانب الكعبة. ela ficava do lado, a sua casa, né, a sua tenda ficava do lado, colado na atual Kaaba, que é فرأت من بعيد كأنه مكان يلمع كأنه ماء Então ela viu de longe, ali daquele ponto, ela viu de longe على جبل como الصفا se fosse água, على uma جبل miragem, الصفا كان em cima da montanha chamada Safa. Era um pequeno monte جبل perto da بضع Kaaba, أمتار من الكعبة. mais ou menos a 500 metros, talvez 400 metros da Kaaba, Uhum. ao leste. Ela فذهبت viu مسرعة aquilo que ela imaginou que fosse água. Sim, Ela saiu correndo claro, com desespero, com com uma aquele criança chorando. desespero, exatamente. كانت ملهوفة طبعا. ملهوف. راحت صعدت ركض. على الصفا Ela foi até, بحثت جابت لا o monte الحجر يلمع تحت Safa, الشمس. só que ela viu que era uma ilusão. Na verdade, não era a água Sarau. brilhando, Uhum. ما era كان uma شيء. miragem. Tá. التفتت من حواليها Começou a olhar para as laterais, para os lados, رأت جبل آخر وهو المروة. e aí ela viu do outro lado um pequeno monte chamado Marwa, que também tinha a mesma imagem Uhum. de água, né, que ela imaginou que Sim, fosse água. تصورت أنه هو الماء. Ela achou que era água, فنزلت من جبل الصفا desceu ذهبت correndo هناك. do Safa, foi até وهي o outro مسرعة. monte, correndo. Isso tudo naquele deserto, Sim. calor, sem O nada, sol. sol. ابنها لحالها كان Deixou o filho sozinho lá perto da Kaaba Sim. e ela foi até o outro lado. Uhum. وصعدت إلى المروة Quando ela رأت chegou lá, أحجار também تلمع viu que não era تحت nada. أشعة الشمس. Era simplesmente uma miragem, era o efeito.
né? Uhum. Hoje a رجعت ciência نظرت حواليها رأت confirma الصفا como é كأنه. essa miragem, como acontece, mas ela, Sim. importante é que não tinha água, não Sim. existia. مرة أخرى نظرت من Olhou de novo aqui, حواليها رأت الصفا ela viu que novamente Safá, a primeira monte, Sim. tinha água. Ela correu de novo pra lá. ورجعت مرة ثانية. E quando ela chegou em Safá, viu que Marwa tinha água novamente. E se, no caso, todas Sim. as vezes eram miragens. Eram E ela miragens. corria, ia, Uhum. voltava. Meio que وهكذا 7 essa مرات. ilusão, essa imaginação, esse desespero dela fez com que ela fosse e retornasse entre essas duas montanhas Uhum. 7 vezes. 7 مرات. 7 مرات تروح وتجي Uhum. انتهاء بالمروة أنهكها التعب. E aí ela terminou essa trajetória, essa Sim. corrida, né, dela contra o tempo e para conseguir água na Monte Marwa. Sim. E entre cada montanha e a outra, lembrando que há mais ou menos 500 metros, Sim. 600 metros. وما عادت تسمع صراخ الطفل. E aí, quando ela كان chegou يبكي، كان na يصرخ. 7ª vez perto do Marwa, ela não ouvia mais o choro do seu filho. كان يصرخ Ah. صوته كان طالع. Ele estava ما كان chorando, Sim. estava gritando, né? No deserto, No ainda deserto, mais, né? Sem sim. nenhum barulho, então ela ouvia. نزلت بعد ما Sim. Ela يأست parou de على ouvir. أنه وجود ماء E ela الآن. perdeu a esperança. Ela falou que não vou encontrar água aqui. E o meu bebê, يعني توقعت انه كان ماكو مات. ماي. بعد ما توقع كانت تبحث عن الماء، يأست من وجود الماء في Ela هذا المكان. ela perdeu a esperança em encontrar Sim. água naquele deserto. Ela وإذا saiu. بها ترجع Quando ela تشوف voltou, ولدها كان ساكت وفرحان وهو يلهو بالماء. e quando ela chegou perto da Kaaba e viu que e ela não tinha mais aquela esperança de encontrar água, aconteceu um milagre. Ela viu que o seu bebê estava lá brincando feliz no meio de um poço de água. قد شرب الماء وكان E ele يلهو bebeu a بالماء. água e ele estava Yal'ab todo bil-ma. feliz brincando dentro da água. Subhanallah. Imagina uma criança brincando dentro de um Num deserto em que a mãe procurava água, refrescando, né? الله سبحانه وتعالى أعطى Tá vendo? جزاءها. Foi assim que Deus recompensou a Hagar por sua fé, por sua determinação, por sua coragem Uhum. Sim. e por sua confiança em Deus. فأعطاها رأت إن ماء قد نبعت Ela من viu تحت أرجل الطفل. que havia nascido uma fonte de água debaixo dos pés do bebê. Uma fonte de água. فيقال إنه جاءت فرحت بهذا الشيء وجمعت الماء هكذا زم يعني كانت للماء هكذا فسمي زمزم. Então dizem que ela começou a fazer uma barreira em volta dessa fonte, né, para que a água não se espalhasse Sim. e permanecesse ali naquele lugar. E esse ato, né, zam, ou seja, juntou Sim. ali, limitou ali, fez uma barreira, e essa fonte ficou conhecida assim, de Zamzam. وطبعا هذا الماء يختلف عن بقية E المياه. logicamente essa água, هذا ماء بشفاء e cientificamente até في foi أملاح comprovado خاصة ما بها ضرر على que essa الإنسان. água, ela é uma água extraordinária. Uhum. É uma الماء اللي água يحفظه لا يتعفن ولا يفسد. muito rica em minerais, por qualquer tempo que a pessoa guarde, ela nunca vai ganhar uma cor ou um cheiro, né? Uhum. E ela é uma água milagrosa, Sim. né? Pelo histórico, Com pela certeza. história que nós... É uma água que ela veio como resposta à fé de Hajar, né? هذا الماء مثل ماء معجزة معجزة هذا. ماء جواب لإيمان هاجر. جزاء لها É uma مكافأة mubarak, من الله. mubarak. ماء É مبارك. uma água abençoada, Sim. com طبعا certeza. بقى الماء E يجري a água, وصار مثل na مجرى verdade, ele من الماء. continuou fluindo. Uhum. E ele se transformou como se fosse um pequeno rio. Sim. ونعرف انه الطيور دائما بنشوف مكان E ما você يتحط sabe هذا que المكان. os animais, especialmente os pássaros, Sim. né? As aves, quando vê a água de longe, então eles começam a descer, né? Sim.
وبلاد الحجاز مكة وما حولها كانت قليلة المياه. أرض A صحراء região قليلة da, من الماء. da Península Arábica, chamada Hijaz, era uma região já naturalmente pobre em água. Tá. Não é uma região rica em Uhum. água. وين E, ما os, أكو ماء كانت تذهب تعيش يمه. e as tribos árabes, eles costumavam aglomerar-se em آبار regiões onde يحفرون haviam الآبار água. Sim. كانوا Então يعيشون. eles cavavam ali a água, o poço e tal, e ficavam ali naquela Uhum. região perto da água. بعض القبائل لما كانوا يرون اكو طيور قاعد تنزل لهذا Então, المكان قالوا حتما اكو ماي اللي هاي الطيور قاعد تنزل algumas, لهذا المكان. algumas tribos, você vê como é que são as coisas, né? Sim. O destino. Algumas tribos, quando começaram a observar de longe que essas aves, eles pousavam neste lugar, eles entendiam que havia água naquele lugar. E aí eles começaram a ir em direção desse lugar. فبعثوا Essas tribos, مجموعة eles mandaram um grupo يستطلعون para observarem, ver por que esses pássaros estão descendo ali. Sim. وإذا بهم يشوفون مجرى من الماء ماء يجري Esses قبل observadores chegaram até aquele lugar, viram que havia água, havia um rio, praticamente muita água sim. ali, e uma mulher, uma ماء criança طفل هناك. aqui, Sozinhos. sozinhos. فسألوها منو أنت؟ Então perguntaram para ela quem era ela. قالت أنا زوجة النبي Ela إبراهيم. respondeu que eu sou a esposa do profeta Abraão e este é o seu filho Ismael. فسألوها استأذنوا منها تقبلين احنا نجي هنا نعيش يمك. E aí perguntaram para ela, pediram permissão, na verdade, para Sim. que eles fossem morar ali naquela região. فقبلت ورحبت بهم. E فجدتي eles, أول قبيلة سكنت يمها قبيلة جرهم. e aí ela deu boas-vindas e aceitou que eles se mudassem ali para aquele vale perto da água. Tá. E aí a primeira tribo que se mudou para Meca foi a tribo de Jurhum. Uhum. فبعد فترة قصيرة جاءت القبيلة قبيلة كبيرة Depois de كانت بالمواشي Eles voltaram, والأغنام né? والنساء والخيام مالتهم بقوا يعني عاشوا جوار سيدة هاجر وابنها إسماعيل وأهدوا لهم مجموعة من المواشي والأغنام. أغنام أهدوا لهم شياه. Depois quando esses observadores retornaram para A sua para tribo, Meca, né? A sua- para suas tribos, eles pegaram ali sua tribo, suas coisas, as mulheres, as famílias, as crianças, todos, e foram morar perto da cidade de Meca, perto de Seida Hajar, da né? Seida Hajar, e presentearam ela Uhum. com alguma coisa ali de gado, né? Deram alguns sim. carneiros, né? وأخذ النبي إسماعيل يلعب وينهم مع أبنائهم مع E aí o أولاده. profeta Ismael, ele começou a brincar, né? وأخذت تعيش هاجر على هاي الأشياء اللي أعطوها. E a profeta, a esposa do profeta Abraão, a Hajar, ela começou a viver, sobreviver, né? Com Sim. esses gados que ela tinha ganhado. E o profeta Ismael também, o pequeno Ismael na época, ele brincava, se divertia, Com né? as crianças, Com as né, crianças da tribo. لما também, كبر النبي exatamente. إسماعيل عليه السلام ويعني صار فتى الله سبحانه وتعالى أمر النبي إبراهيم يجي يزورهم. E aí, quando o profeta Ismael cresceu e o profeta Abraão estava na Palestina ainda, ele Tá. recebeu a ordem de voltar e visitar a sua esposa. فلما يعني رجع خلال هالمدة ما كان زايرهم يعني النبي بعض إبراهيم. الروايات تقول ما رجع يقول فلما رجع شافهم Ele, حواليهم ناس. as narrativas afirmam que o profeta Abraão não tinha visitado eles durante esse período, Tá. né? Então, quando ele voltou, depois de anos, Ismael já era um rapaz, um moço crescido, Sim. ele viu, o profeta Abraão viu que toda aquela região havia
crescido, né? crescido totalmente diferente daquilo que ele deixou Sim. Hajar e Ismael. حمد الله وشكره. Ele agradeceu a Deus. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمر أن يبني بيت الله الحرام. Uhum. Depois desse retorno, ele chegou a Meca e o profeta Ismael já era um moço Sim. e havia ali uma vida perto da Caba. كان Ele recebeu a ordem para reconstruir a cidade, a casa sagrada de Deus, que é a Sim. Caba. فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يساعده. قيل O profeta يحكي Abraão, الأحجار. ele construía, ele ajudava a reerguer, e o profeta Ismael ajudava, entregava as pedras para o profeta. والنبي إبراهيم لما على جد على حائط الكعبة، لما على أخذ فد صخرة صعد عليه وأخذ يبني مكان العالي. Então, لحد الآن موجود أقدام e النبي o profeta Abraão, إبراهيم quando على هاي الصخرة eh, سميت مقام إبراهيم. a Caba, ela era totalmente destruída, né? Sim. O profeta Abraão, ele começou a reerguer, né, a Caba com as pedras. Quando chegou a uma certa altura, o profeta Ibrahim, ele colocou uma espécie de pedra para Sim. usá-la como uma escada, né? Subiu sobre a pedra para levantar as partes mais Mais altas, altas, né? sim. E por milagre, as pegadas dos pés do profeta Abraão ficaram ali nesta pedra. Uhum. E essa pedra existe até o momento e está na casa sagrada de Deus, em Meca. طبعا هنا لما الله سبحانه وتعالى أمر ببناء بنى الكعبة، ثم الله سبحانه وتعالى أمره أن يؤذن بالناس للحج. Então, o profeta Abraão, além de receber a ordem de reconstruir a Caba, a reerguer a Caba, ele recebeu a ordem de Deus para convocar as pessoas Uhum. a peregrinarem até a Meca, a Caba. يعني بقت هاجر ساكنة في هاي المنطقة، وابنها كبر وتزوج في هاي المنطقة. Uhum. والنبي إبراهيم كان يرجع إلى فلسطين مرة ثانية، كان يعود. E a esposa do profeta Ibrahim, Hajar e o Ismael ficaram nesta região, permaneceram ali. E ele ia para a Palestina e voltava de vez em quando para Uhum. visitá-los, mas ela continuou vivendo ali em Meca. والله سبحانه وتعالى من عليه أنه رزقه من زوجته الأولى سارة، لما بلغت مبلغ من يعني كانت مرة كبيرة بالعمر، قد يئست من الإنجاب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل إنجابها كمعجزة. Só que neste meio tempo aconteceu mais um milagre na vida do profeta Ibrahim, alayhi salam. Tá. Quando ele voltou para a Palestina, a sua esposa Sara, que já tinha uma idade avançada e não podia ter filhos, de repente, por um milagre, eles tiveram um filho. الله سبحانه وتعالى أعطاها Deus os إسحاق، agraciou com um Sim. filho chamado Ishaq, que ela o nomeou Sim. de ومن Ishaq. إسحاق يعقوب، E a geração de Ishaq foi o profeta Jacó, Jacob, من يعقوب يوسف، o profeta Yusuf, alayhi salam, ثم بعد e depois يعني أجيال جاء النبي موسى عليه السلام والنبي عيسى عليه السلام. o profeta Moisés e o profeta Jesus Cristo, todos são descendentes do Ishaq, Uhum. filhos da Sara, filhos do profeta Filhos do Ibrahim, profeta alayhi salam. Abraão. من و- طرف إسماعيل إيه. ومن طرف إسماعيل عليه السلام Uhum. أجيال عديدة تعاقبت وظهر النبي محمد صلى já الله عليه وسلم. da descendência do profeta Ismael, alayhi salam, que ficou em Meca, Sim. ele casou, تزوج هو يقولون مع واحدة من جرهم. من جرهم، إيه. جرهم. جرهم من Ele قبيلة casou جرهم. com إيه. uma Uhum. moça da tribo de De صار عنده جرهم. أطفال، Tá. صار عنده عائلة، Ele teve filhos, teve família, جيل enfim. بعد جيل. Depois de anos, a descendência do profeta Ismael veio o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. السيدة هاجر عليه السلام هي الجدة الأولى للنبي محمد. Então, a gente pode considerar que a bisavó, como dizem, né? Sim. Tataravó, né? Tataravó. Tataravó والله do سبحانه profeta وتعالى Muhammad, Sim.
era a Sayyida Hajar, Uhum. alayhi salam. والله سبحانه وتعالى خلد هاي المرأة وكافأها بأن جعل يعني كل إنسان حاج ما يكمل حجه E إلا esta ما يخطو خطوات هاجر nobre بين senhora, السماء بين السعي والمروة. ela foi eternizada. Esta nobre Sim. senhora, ela foi eternizada de acordo com o Alcorão Sagrado. E dentro das jurisprudências, nenhum peregrino conclui a sua peregrinação se não efetuar estes rituais que ela mesma fez Sim. naquela época, de caminhar entre Safa e Marwa As 7 ونزلت vezes, né? 7 vezes. ونزلت آية مباركة إن الصفا والمروة من شعائر الله. E uma revelação foi feita no Alcorão Sagrado, afirmando que Safa e Marwa fazem parte dos rituais da peregrinação. تكريما بجهود هاي Em المرأة homenagem, الطاهرة. Sim. isso tudo em homenagem a esta nobre e Sim. digna senhora, fiel e sincera, uma mãe corajosa e cuidadora do profeta طبعا Ismael. ماء زمزم هم هاي المكافأة الربانية اللي Além disso, إلى يوم القيامة a هذا água جاري de Zamzam. لحد Sim. الآن. Imagina toda aquela região, toda aquela cidade, ela ganhou vida. المنطقة كلها احتيت Sim. بماء زمزم. Prosperou com a Prosperou presença deles, né? com aquela água, com aquele presente que Sim. Deus مصدر havia Aquele الحياة dado. milagre, A água, como sabe, é a Sim. fonte da vida, né? com certeza. والكرامة الأخرى اللي الله سبحانه E وتعالى mais أكرمها um بيها، milagre que Deus لما colocou, توفيت quando ela دفنها النبي إسماعيل إلى جوار الكعبة. quando ela faleceu, o profeta Ismael, seu filho, enterrou sua mãe ao lado da Kaaba. وجعل E حاجز ele, الآن هذا إحنا موجود e عندنا. ele criou ali uma pequena parede Uhum. para que os peregrinos não pisassem Ali no, em onde ela está cima, enterrada. onde ela está enterrada, exatamente. Quem vai para o Hajj, ele sabe, حجر né? إسماعيل يسمى Chamado حجر Hijr Ismail, o aposento de Ismail. نصف دائري من الطرف É um الشمالي. meio Ah, círculo, sim. é um meio círculo. Pelas imagens a pessoa Sim, consegue perceber. consegue ver. والنبي إسماعيل لما توفي دفن في تلك O المنطقة próprio إلى profeta جوار Ismael, alayhi salam, quando faleceu, foi enterrado ali também. Uhum. E dizem que outros profetas, غير أنبياء, هواية أنبياء muitos مشوا. outros profetas também foram أنبياء. enterrados Sim. ali naquele ponto Uhum. da وبنى Kaaba. هذا الحجر حتى أرجل الأقدام الطائفين لا تدوس على قبر أمه. Ele criou, الآن ele, داخل ele بالطواف. construiu essa pequena parede, este muro, para que os peregrinos não pisassem em cima do túmulo Do da mãe. túmulo da mãe dele. Exatamente, Sim. desculpa. Eles geralmente, quando a pessoa faz a peregrinação, que é o tawaf, eles dão a volta e este muro tem que estar incluído. Uhum. Ele não pode ser excluído, ele tem que ser incluído. Entendi. والقرآن الكريم يقول إني لا أضيع بسم الله الرحمن الرحيم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. É الله ما يضيع importante أجر كل إنسان. a gente aprender desta história. Que Deus jamais irá desmerecer Sim. ou ignorar a ação de um povo. Isto está no Alcorão Sagrado, Sim. que Deus diz, إني لا أضيع عمل eu عامل jamais irei ignorar من ذكر ou أو أنثى esquecer بعضكم من a بعض. ação de um praticante, seja macho ou fêmea. Uhum. أي عمل الله ما يضيع. Qualquer ação que a pessoa faz, هاي الآية seja تقول نتيجتهم لأدخلنهم جنات تجري من تحتها e الأنهار. essas recompensas são grandiosas. E entre elas, certamente, é a ingressão para o paraíso. Sim, com toda certeza. طبعا إلى هنا انتهت تقريبا قصة السيدة هاجر عليه السلام، لكن احنا ناخذ بعض الدروس والعبر منها حتى تفيدنا في حياتنا. Até aqui, mais ou menos, se encerra, né, a história Sim. da nobre senhora, a esposa do profeta Ibrahim, a Hajar. Mas é importante a gente deixar aqui algumas lições que Sim. nós aprendemos desta história.
طبعا أول صفة من الصفات اللي اتصفت بيها هو التسليم لأمر A الله. primeira lição que nós Uhum. aprendemos é a pessoa se entregar à vontade de Deus. Sim. والتسليم من أعلى درجات الإيمان. E lembrando que a entrega a Deus é um dos níveis mais altos de fé. وكل ما كان عند الإنسان موقع بالدين، موقع بارز، لازم يصير عنده تسليم E أكثر. quanto mais a pessoa possui fé ou possui uma posição na religião, Uhum. mais ele tem que se entregar a Tá. Deus. هاي يعني فقط سألت زوجها الله أمرك إنه تتركنا وحدنا في هذا المكان؟ يعني أصلا الإنسان ما يعقلها Ou كيف يترك؟ seja, assim, é uma história que hoje em dia ninguém consegue assim compreender, porque Sim. ela só chegou a questionar, ela nem questionou, ela perguntou para o profeta Abraão: foi Deus que ordenou você a nos trazer aqui, Sim. deixar nessa situação? Quando ele disse sim, então ela não contestou mais nada. Ela Não questionou mais simplesmente nada. فقط aceitou. عرفت Ela إنه aceitou. أمر إلهي، ما تكلمت شيء ولا Ela não اعترضت falou mais أبدا. nada, nada, nada. Sim. طبعا هذا التسليم من أعلى درجات الإيمان. E esta entrega, esta submissão, é o mais alto grau de fé. Com الإمام certeza. الباقر عليه السلام يقول إنا لنحب أن نعافى في من نحب، الله يعطينا العافية والراحة، ولكن إذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب الله، فيما يريد الله. Imam al-Baqir, alayhi salam, o quinto imam dos Ahlul Bayt, ele diz o seguinte: todos nós amamos a saúde, todos nós queremos o bem-estar. Sim. Só que se formos afetados nesse aspecto, então nos entregaremos a Deus. والله سبحانه وتعالى أوحى نبي الله داود، قال له يا داود أريد وتريد، أنا أريد وأنت تريد، فإن سلمت بما أريد كفيتك ما تريد. إذا أنت سلمت أمرك إلي أنا أساعدك بأمورك اللي أنت تريده، ولكن إذا ظليت تعترض لم تسلم لما أريد فيما أريد أتعبتك فيما تريد. O profeta نبي الله داود. Davi, Uhum. ele tem uma passagem que Deus diz o seguinte para ele, que, ó Davi, você quer uma coisa e eu quero outra. Sim. Se você se entregar para aquilo que eu quero, eu vou te auxiliar aquilo que você deseja. E se você persistir em querer aquilo que você quer, eu vou te cansar, vou te desgastar Sim. para conquistar aquilo que você quer. Então é mais uma É mais uma passagem, lição, né? mais uma lição que يعني هذا الحديث بيان على انه الواحد لازم يستسلم خلص لله. A pessoa tem que se entregar. Sim. لما Quando você يريد se الله. entrega a Deus e é o que Deus quer para você, E você ele vai vai. trazendo. لما الواحد يستسلم لله الله سبحانه وتعالى ما شوي شوي Sim. يساعد. Com يساعد الله certeza. سبحانه وتعالى، Com يساعد certeza. الله يعينه، ما Deus. يتركن. نعم. الأمر الأول هذا. الأمر الثاني كانت هاي السيدة مطيعة إلى زوجها، طاعة يعني مخلصة كما أرادها الله. Com certeza. Quando a gente vê o quanto ela era submissa a Deus, a gente percebe o grau da fé dela e também a obediência, o Sim. grau de obediência que ela tinha com Deus. Sim. وإحنا عندنا في الإسلام يعني يجب أن تكون الطاعة إلى الزوج باعتباره يمثل قيادة الأسرة. عادة أنه كل Nós مؤسسة temos no Islã, dentro das nossas orientações, a questão da obediência ao marido. Sim. Geralmente, qualquer instituição, من أجل استقرار الأسرة وتماسك الأسرة يجب أن يكون القرارات بيد الرجل، وطبعا تشاور أكو بين المرأة والرجل حول الأمور المهمة، حول القرارات، ولكن على المرأة إذا قرر الرجل شيء على المرأة أن تطيع. para que essa casa se estabeleça, deve haver uma certa obediência para com as decisões. Lógico que as decisões não podem ser tomadas de qualquer maneira. Sim. Deve haver uma certa consulta entre ambos, o Uhum. marido e a mulher. No entanto, quando depois dessa consulta, depois desse diálogo,
a decisão for tomada pelo marido, deve haver uma certa obediência Sim, para que essa família se estabeleça, para que haja uma estabilidade. sim, مثل ما نجده الآن حاضر في كل المؤسسات. Do mesmo modo que كل a gente vê المؤسسات دائما أكو بها قيادة واحدة em مدير. todas as instituições, sempre há um líder, sim, uma pessoa que toma conta, que decide, sim, que carrega, que paga que é Sim. responsável, né? sim, que tenha. إحنا إذا نصور مؤسسة بها مديرين. Imagina se tiver uma instituição com 2 diretores, Sim. cada um querendo uma coisa. Como é que Não vai caminhar, não vai prosperar. أصلا ما يصير عندها تطور. não vai ter يصير عندها evolução, تقدم. não vai ter prosperidade, أصلا ما يصير não عادة vai هاي crescer? Geralmente é assim. Sim, طبيعة الحياة أن تكون بيد قيادة واحدة. A natureza da nossa vida, ela exige que haja apenas uma liderança. فالله سبحانه وتعالى جعل قيادة الأسرة بيد الرجل. Então Deus, ele obrigou, ele tornou que a liderança da família, do lar, fosse da responsabilidade do هو homem, يتحمل do مسؤولية marido. الاقتصادية Ele que, المالية. ele que se responsabiliza financeiramente, economicamente, sim, اقتصادية والمالية، الإنفاق على الأسرة. todas as despesas da casa, com os filhos, com o bem-estar da família, tudo é responsabilidade do pai, يوفر لها do الرعاية homem, do الحماية. marido, em estabelecer segurança, estabelecer o conforto. ما يخلي أولاده محتاجين، Não ما يخلي deve أولاده deixar os seus ضايعين. filhos passarem uma Sim. necessidade, perderem ali, né? فمسؤولية الرجل كبيرة، والمرأة Então, لازم تطيع a قرارات الرجل. responsabilidade do pai é muito grande, sim, do marido é muito grande. sim, وكانت E هذه a mulher, ela deve ajudar o marido para que isto possa continuar, para que isso possa sim, para que a família seja evolua, cresça. concretizado isso. فكانت هاي الأسرة الإبراهيمية. Este era o exemplo da família abraâmica. أثمرت هاي الأسرة Esta المؤمنة família fiel em Deus, submissa a Deus, لله، الصابرة. paciente, هاي المرأة الصابرة esta أثمرت mulher, عن إنه الذرية الصالحة اللي ela كان هو النبي إسماعيل. praticamente deu luz النبي إسماعيل. a esta geração, o Sim. profeta Ismael, alayhi salam, essa bela descendência, والله سبحانه وتعالى كان مدح إنه O كان quanto- صادق الوعد. e o profeta Ibrahim foi várias vezes elogiado no Sim. Alcorão Sagrado pela sua característica verídica. كان يمدح القرآن، يمدح النبي إبراهيم كان صديق النبي، Ele era ويمدح um إسماعيل كان homem, صادق الوعد. ele era um homem verdadeiro, era um homem verídico, fiel, sincero. É isso. وطبعا السيدة هاجر مثال للمرأة الصابرة المؤمنة. واحنا عندنا الحديث الشريف يقول: من ابتلى ببلاء فصبر عليه كان له أجر 1000 شهيد. E a Seida Hajar, ela também é o exemplo da mulher paciente, Sim, porque há ditos dentro da nossa fé que falam o seguinte, dentro da nossa religião: aquele que tiver uma dificuldade, um problema, e ele for paciente, ele terá a recompensa de 1000 mártires. والقرآن الكريم مثل ما ذكر الأولياء والصالحين اللي كان لهم يعني جهود عظيمة، اللي كان لهم صفات عالية، إخلاصهم، تسليمهم لله، صبرهم، ذكرهم القرآن مثل ما ذكر الرجال والأولياء كذلك ذكر النساء. والحمد لله رب العالمين. A posição do profeta Ibrahim alayhi salam, ela foi confirmada através destes gestos, destas Sim. práticas. Depois de passar nesses testes, ele recebeu esse status de Sim. Deus. E que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. والسلام على السيدة هاجر وعلى السيدة سارة وعلى كل النساء المؤمنات الصالحات. Chegamos ao fim dessa conversa tão inspiradora, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a Seida Hajar, sobre paciência, sobre fé, sobre confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dele, que ele é o nosso Salvador.
Muito obrigada por assistir esse episódio. Não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve no canal para não ficar de fora. E nos vemos em um próximo episódio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحسنت، بارك الله.